Ruling Kurchuram MLA Nilesh Cabral lost his cool over permission granted by GCZMA for a jetty in Kurchuram. Cabral demanded that NABID's empanelled agency Aditya Environment Services, which did the environment impact assessment, should be sacked. Vijay Sardesai alleged that this was a coal jetty. Chief Minister Pramod Sawant said that we will not give permission for coal jetty. एक जेटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बांधपाचें परमिशन GCDMA जाता. थंय पंचायत GCDMA बरयता 12/2/2024 की तुम्ही जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा. आनी थंय इन्स्पेक्शन जाता 27/3/24 आनी पंचायतीक जेन्ना कळयता की आमकां सांगा तेन्ना कळयना आनी परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आमी परमिशन दिला. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा हितू भितर स्पीकर सर हे नॅबिट म्हणटा तेका सस्पेंड करपाक जाय. दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एम्पॅनल्ड. इफ यू गो टू द रिपोर्ट यू विल फाइंड सो मेनी एनोमलीज. तेणी दिला कुंभारजुवा एरिया म्हणजे आमनी रावता सावताक हे जे परमिशन दिता सावताक म्हाज्या मतदारसंघात आसोळ्या विलेजीन आनी तेणी जो रिपोर्ट दिला स्ट्रॅटेजिकल रिपोर्ट दिला की बाकीचे फ्लोरा फॉनाचे दिला कुंभारजुवाचे सावताचे काय घेवना स्पीकर सर. हे नॅबिड म्हणल्यार फ्रॉड पोलिसार हे करता ताका पयलीं तुमी हेका बंद करतले हे आश्वासन तुमी दिवपाक जाय म्हाका स्पीकर सर. भंय आसलो कोलाचो. आतां ऑन द सेम प्रिवियस जेटी कन्स्ट्रक्शन्स बाय द सेम प्रोपोनंट वन in Kurchuram and Kamamod under the guise of renovating old jetties. Under the guise of the same proponent has happened. I think you need to look into that level as well. Secondly, mangroves were cut within this project site without obtaining any clearances from the forest department. Before giving the ESI, we can ask for what the product they'll bring on the. That is what we have asked. Before giving the ESI permission, कोळसो जर गावांनी येवपाक लागलो ना ना एक पळय आमी कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतना आमी कितें म्हणटाले की सगळे भारत माल आहे ते केला कोळशा खातीर. तुमी म्हणटाले ना इट इज बिकॉज ऑफ हें कितें तें कन्विनियन्स ऑफ पीपल. आतां हांगा कितें जालां हांगा एक मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिलां जेटीज दिल्या सगळें दिलां कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट एप्रूव करता ना एक मिनीट हे कळनासतना कसो प्रोजेक्ट एप्रूव करूं जाता कशें एप्रूव करतात तुमी. स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर GCZMA एप्रूवल दिला ESI हांवें ताका परमिशन दिवंक ना. ESI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पश्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे क्लॅरिफिकेशन जे मागला क्लॅरिफिकेशन मागल्या उपरांत ESI चे परमिशन मेळटलें. हाच्या शिवाय रेल्वे ओव्हरब्रिज जाला ताजे खातीर जे केला आयन ओरा खातीर कित्याक न्ही त्यांनी जे केला पळय न्ही ते आयन ओरा खातीर कित्याक न्हू तूं कोळशा खातीरूच कित्याक म्हणटा. ना आयन ओर जाल्यार आयन ओर सांग तूं म्हाका हांव बसतां आयन ओर जाल्यार आयन ओर सांग पूण थंयच्या लोकांचे भंय आहा. एक सांगता एक मिनीट हांवें एक आमदारान कितें म्हणलें की लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा ते लोक हांवूय थंय गेल्लो लोकांचो भंय आहा की हो कोळसो. Like, subscribe and get notified.